Dobar dan, eto u novi video danas i malo izmjena koncepta kanala, tako da evo danas je sa mnom u studiju i snimat ćemo jednu lijepu epizodu velemajstor Ante Šarić, pa eto pozdrav Ante. Inače, sam koncept će biti u stvari da ću ja igrati na Chess.comu, malo komentirati, a sa Antom ćemo pričati o nekim povijesnim činjenicama i razmišljanjima i nekom našem poretku o najboljim igračima, najtalentiranijim i tako pomalo. Ok, ništa, idem pokušati naći prvo protivnika. Igraj. Ovo je 3 minute blic. Vjerojatno trebam stisnuti započni partiju, pretpostavljam, jel tako Ante? Pa valjda, ja moram priznati da rijetko igram na Chess.comu, pa samo malo igrači. Gotovo nikad ne igram. Započni partiju, samo malo. Uskoro počinje. Evo ga. Nekakav ide majstor iz Rumunjske, ništa. Vjerojatno ja moram sam igrati i komentirati. Ovako Ante, idemo najvažnije pitanje, ono što mi često pričamo i kad su u pitanju drugi sportovi, posebno nogomet, po tebi 5 najboljih igrača svih vremena u šahu. Pa evo, po meni, ja ću staviti, ne znam sad, neko će možda reći da sam subjektivan i to, po meni broj 1 je Fischer. Sad, ajde, imaju neki, mi mogu s protuargumentima sa i o Carlsenu i Kasparovu i šta ja znam, svjestan sam isto kratkoće recimo Fischerove karijere i tako, ali meni je on, baš je bio za mene predominantan kad je bio na svom vrhuncu. Ne znam, u nekom momentu mislim da ima rating 2780, kad je drugi igrač na svijetu ima više od 100 bodova manje od njega, Spassky oko 2660 i tako. Mislim da je usporedbi s konkurencijom isto da ima, nazovimo to za ona vremena, lošije uvjete, znači kao on igra te mečeve u ovom svom pohodu za svjetskog prvaka i tako, on je praktički bio Vuk samotnjak, dok su drugi ipak imali te analitičke mašine. Misliš da me realno što se tiče tih lista najveći hendikep to što je zadnju partiju odigrao sa 29 godina, s obzirom da ne računamo ono što je bilo u Svetom Stefanu u onom revanš meču, ili? Pa je, da, praktički to. Realno mu je karijera završila 72. osim tog Svetog Stefana i Beograda 92. Iako čak i to, mislim, znači on je tu ima 49 godina, ali je razina igre mu je bila po meni za top 10. To je Serevan pričao u nekom intervju, ja se slažem s time i to je bio otprilike i njegov performans rezultat. Znači nakon 20 godina hibernacije nije igra ni jednu službenu partiju. Ja se sjećam i to preporučam svima da pogledaju tu prvu partiju u Španjolci koju je Bobby igrao sa Spasskym nakon 20 godina i pogledaju taj jedan G4 potez koji je fenomenalan potez i koji kompjuteri su tek sada u zadnje 2-3 godine shvatili da je to uvjerljivo najbolji potez u poziciji. Što prije nisu ni mogli znači mi pričamo da je kompjuter shvatio to najbolji potez 2022. znači 30 godina nakon te partije, što je isto nevjerojatna stvar. Točno, to je prva partija, znači ta nakon 20 godina. I taj G4, točno je ovo što si rekao, tek ga sad kompjuter kuže snagu tog poteza, jer ranije su čak i stavljali na broj 3 ili broj 4, ali zapravo a potez je vrlo zahtjevan i stvar je plana i razbivanje njegove mase. Ali još je tu bilo momenata u partiji, taj potez SF1, kad je on se sve namislio na liniji, ali koji plan? I onda on to po principu najslabije figure, a kako je već dominira, onda je naša taj breakthrough plan, recimo s tim skakač F1 i tim manevrom skakača do A3, di zapravo pozicija crnog popušta i onda se Spassky odlučio na najbolju praktičnu šansu za žrtvu figure, za neka dva pješaka i za neku masu u centru, di se mnogi ne bi slašli s bijelima, di bi preokrenio situaciju, ali ipak je to bio Fischer. Ja isto mislim da je on realno bio klasa, možda čak i 4-5 igrač na svijetu. Ajmo reći Kasparov, Karpov u to vrijeme, možda već nekakav Anand, Ivančuk i da bi on tu bio ipak da bi se njega tu što pitalo realno. Je, a to kažem, podsjećam opet, to je nakon 20-godišnje hibernacije. Da. Samo malo da završimo ovu partiju.
Mislim da sam u nekom napadu, malo je naravno teže igrati kad pričamo, ali prijetim neke, šta je ovo? Ništa, ajmo ovo. Ovo bi moglo biti neki mat, ako uspijem dobro izračunati. Ako uspijem dobro izračunati, mogao bi biti neki mat. Jel mogu top H7, valjda mogu, a? Top H7, dama G6, kakav 7, dama G6, SF7 mat. Da vidimo, brzo ide, možda sam trebao staviti 3+2, ali nema veze. Nije važno, nastavit ćemo priču o Bobiju. S obzirom da smo jedan i drugi, ovo je baš lijep mat na kraju. S obzirom da smo jedan i drugi veliki obožavatelji Bobija, ja moram priznati da u sportu možda neće, pa ćemo nova 3 minute. Da u sportu u stvari postoji čak razlika između najbolji i najveći. Jer najbolji bi bio onaj u stvari koji je najbolji za pločom, njegova kvaliteta igre. I to može biti u stvari po kvaliteti igre i Magnus Carlsen, što je dosta realno i ne možemo se mi tu braniti, iako smo mi fanovi Bobija, ali najveći to je ono ploča plus izvan ploče. Tu je Bobby donio čudesa za šah, realno, objektivno. Ma je, naravno, ali još da se osvrne na ovo što sam rekao, lošije uvjete od svojih konkurenata. Evo, na primjer, ta meč sa Spaskim 72. koji je pratija cijeli svijet i čak ovi šta i nisu šahisti i to, taj meč je nadiša taj sport. Sad, znači Fischeru praktički nije pomaga, oni imaju neku pomoć, ali nije on baš njih nešto ni cijenio od ovoga Lombardija, koji nije ni bija tamo svo vrijeme meča, i Evansa, dok po knjigama su sa Spaskim bili Krogius i Geller. Geller je bija ponajviše jer je bija specijaliza ovog Sozina što je Fischer igra s bijelima, i Krogius, to je bilo po knjigama. Međutim, 30 godina nekih otprilike nakon, ispostavilo se da su svi ovi ostali relevantni ruski igrači, Botvinnik, Talj, Petrosjan, svi su se morali po nalogu partije, države, praktički sjatiti u Moskvu, i oni su tamo analizirali za Spaskog i slalo se u Reykjavik te analize. Znači, za Spaskog je realno radilo, 10 ponajboljih igrača na svijetu, osim njih dvojice koji su tamo igrali meč, mislim, možda uz iznimku nekog Larsena ili nekog sa zapada, ali znači tu praktički 10 najboljih igrača iz prostora bivšeg Sovjetskog saveza su radili za Spaskog taj meč, ali nažalost Spaskog to nije njemu bilo dovoljno, jednostavno bio predominantan tada, iako, kažem, on je bio vuk samotnjak, realno on je sve svoje priprema sam i tako, znači unatoč tim jednostavno on je bio na vrhuncu i ništa ga nije moglo zaustaviti. Pa to dosta govori ona legendarna da mu je Lombardi pri neke partije došao u Subu da mu kaže neku ideju, mu rekao, rećeš mi to sutra, tako da ali govorim, to je ta neka stvar da on jednostavno je bio sam protiv svih u stvari, što naravno sad u ovo današnje vrijeme svi mi znamo, naravno i Gary kakav je bio igrač i kakva klasa, a da ne pričamo naravno o Carlsenu čija igra je Naravno, oni su naravno isto velikani, ali oni imaju ipak te uvjete, ja mislim, ipak bolje od drugih. Recimo, Kasparovu je prvom bila dostupna ova takozvana mega databaza, što danas svaki ozbiljan šahist ima, ali on to ima u povojima, kad to niko nije imao, on je ima, znači mogao je secirati te svoje konkurente prije svih, znači on je ima nešto što drugi nisu imali i u tom pogledu, iako ne umanjuje to naravno njegovu veličinu, nego samo ipak to naglašavam kad se uspoređuje, znači Fischer ili Carlsen ista stvar, on isto ima kompjuter koji nema kupit na tržištu ili tako nešto, koji je dizajniran samo za njega, ili je on naručen posebno i tako, znači on je ovlada igrom i sve to, ali on ima praktički najbolje moguće uvjete, jel? Da. Mislim, i dobro, i ono ipak, nema veze što je to bilo između 69. i 70. Taj niz pobjeda protiv velemajstora ozbiljnih u to vrijeme, najboljih igrača, mislim da je pitanje koliko, 17 ili 18? Ne, ja mislim da je 20 zaredom, mislim, onu dvojicu je dobija 6-0, dobija prvu partiju Petrosjan, to je 13, ali mislim da je dobija zadnjih 7 na međuzonsko, odnosno 8, nominalno je možda, ja mislim da je 21 partiju, ali jedan mu nije došao, dobija na kontumac, sad to nećemo računati, znači mislim 20 partija zaredom, ako se ne varam,
Ako sam falija, maksimum sam za jednu, znači 19 ili 20, meni mislim da je 20 zaredom bez remija, bez poraza. Debela većina su bili velemajstori, možda na međuzonskoj je par možda nekih međunarodnih majstora bilo iz možda nekih drugih kontinenata, ne znam, ali od tih 13 od tih partija su ovi top 5 igrači bili, znači Petrosjan, Larsen, Tajmanov ili top 10. I još je tamo bija i Geller na međuzonskom i šta ja znam, znači to su tadašnje svjetske klase i on tu dobija 20 bez igre. Dobro, naravno ja sam svjestan da je to neponovljivo, jer ovo danas jednostavno nemoguće ponoviti takav rezultat, jer šah je išao naprijed i onda ipak taj šansa za remi na vrhunskom nivou je puno veća nego u to vrijeme, ali svejedno mislim to je stvarno niz vrijedan divljenja i neponovljiv je, znači što se tiče u turnirskim partijama, stojim za toga da nijedan igrač to neće ponoviti. Nastavit ćemo samo da završimo partiju. Ovdje imam neki pritisak, ali imam 34 sekunde, morat ću malo ubrzati, ali nešto lovac D4 SB2, a vjerojatno sam bolji. Trebao bi biti bolji. Sad ćemo vidjeti šta će igrati, ali šta može uopće igrati? Dama, mora igrati damu D3, dama D1 SB2 mogu uzeti. Top C7, okej. Ajde uzmem, mogu opet nazad SC4, SC4, ajde SA3, najbolje jest pješake, jednostavno mi je to najpametnije. Dama D6, ništa, ajmo to, kralj H7, ovog se ne bojim, jedem i ovoga. Iako to možda nisam trebao jest, ali eto šta da se radi. Ajmo ovako. Da vidimo 3 sekunde. Ajmo gore. Ništa se neće dogoditi. Top F7. Kralj F6. Kralj F7. Sad sam se zeznio, ali dobro šta... Ništa, ovo se igra na pas zastavice. Imao je mat u potezu, ali eto. I pobjedio se na bezvezan način, ali eto, takav je tempo. Samo mogu reći, mislim kad si igra F6 da si mogao uzeti LG3, na top F6 imaš mat po osnovnom redu. Da. Ali čak imao je mat i ja na kraju, ali dobro je na kraju dobro, bez to je veze. na kraju samo caranje, naravno. Ali ta, mislim, recimo Spassky ko prvak svijeta, Fischer koji izazivač i Fischer je uspio taj sam nagradni fond povećati za ne znam 5-6 puta zahvaljujući time što je odbio mečeve. Na kraju stvari je Spassky dobio jednostavno imao takvu karizmu da što Spassky nije imao unatoč tome što je imao 4-1 u službenim partijama prije meča za prvaka svijeta. 3-0 ima. U pobjedama i 2 remija. I 3 remija, mislim da 3 pobjede i 3 remija, mislim. Da, ali Bobby je imao tu karizmu da poveća za 5 puta veći nagradni fond. To u današnje vrijeme, ja mislim kad bi se stavilo da je to bio današnja vrijednost novca, da je to bilo čudo u stvari. Evo ja znam, mislim tu i konkretne brojke. Prvo, mislim da je on najzaslužniji za razvoj, za prava šahovskih profesionalaca, jer on se borija tu, za sebe, ali samim time i za druge, jel? Što se tiče tog meča 7 s druge, iz današnje perspektive službeni nagradni fond je bio jako mal, 125.000 funti od FIDE i Fischer je odbija igra po tim uvjetima, smatra da je to malo novaca i onda je meč spasio izvjesni bankar tamo iz Londona, Slater mu je prezime bilo, i on je još poduplat, znači on je još da 125.000, što znači nagradni fond je bio 250.000 funti, 72. u Reykjaviku i Fischer je onda prista da igra šta se nagradnog fonda tiče. On je, još je tu bilo trzavica oko nekih drugih detalja. Koliko bi to u današnje vrijeme, recimo da procjenjujemo, bilo 250.000 funti? Ne znam, sad bi to trebalo, ali sad ću se nadovezati na nešto sljedeće. Pa nije tu bila ključa... Ja govorim stvari da je današnji nagradni fond meča za prvaka svijeta 2 miliona već par puta. Ja mislim da ti 250.000 sigurno bi vrijedilo više nego danas 2 miliona. Ali sad da rečem što on odbija, gdje on ipak pokazao da nije mu lova najvažnija, znači to je bilo 72. 250.000 funti. Međutim,
kad je triba igra 75. sa Karpovom do meča, dok je nažalost na kraju nije došlo, bile su neki novi vjetrovi u Fidi, Kampomane sa nekim kapitalom i meč Fischer-Karpov 75. treba biti $5 milijuna i to pričamo u 75. godini. Znači danas je to jako velik nagradni fond i danas je nagradni fond za prvaka svijeta puno manji od $5 milijuna, ali da ne pričamo 75. Međutim, do meča nije došlo ne zbog novaca, nego zato što je njemu FIDE ukinula pravo, što je prvak ima dugo, jer je prvaku odgovara neriješen rezultat. Istina, igralo se na 24 partije i u slučaju 12-12 prvak je zadržavao prednost. Međutim, oni su mijenjali pravilo, igralo se na veći broj pobjeda, ali onda je tu praktički njemu ukinuta prednost ko aktualnom prvaku. I onda je on zbog tih detalja odbija igrati taj meč, iako je meč bio nenormalan nagradni fond, čak i za današnje prilike, a da ne govorimo o 75. Znači to je prije 50 godina, to je bila ogromna lova a opet je neka njegova zasluga što se tolika lova tu vrtila. Iako šteta da nije došlo do tog meča između baš njega i znam da ljudi su sigurno volili da su igrali on i Kasparov, ali on i Karpov, to bi bio jedan briljantan meč, jer mislim da je Karpov 75. bio jači nego Spassky 72. Iako mislim da bi Bobby dobio taj meč, da to nije sporno, ali naravno ne možemo mi to znati kad se to nije dogodilo u stvari. Naravno, ja isto mislim da bi dobija. Karpov je bio jači nego Spassky 72, ali mislim da još uvijek nije ušao u vrhunac. Karpovi, mislim, prilično sam siguran da bi Fischer dobija taj meč i da bi da je nastavio igra šah, da bi on držao tu titulu svjetskog prvaka do nekih najmanje tih ranih 80-ih, ali dobro, sad je sve to, mislim, nemoguće to naravno znati, ali to je neka moja procjena, naravno ne postoji način da se to dokaže. Jel? Da. Sad smo na praktički zadnji minut jedan i drugi, a imam bolje vrijeme, imam čisto pješaka više. Ajmo vidjeti top 5-4, tu malo možda mi C5 neka prijatelja, uzet ću pješakom. Da, ovo je lukav potez, kako da to iskoristim, dama C5, G3, BC5, C6, lovac D5. Možda me malo zeznio, samo malo. Ajde igrat ću ovo, nisam baš siguran. Previše mi tu. Ako uzme, imam neka dva gurača barem. Ajde, u stvari me zanima ovaj B gurač. Taj je važan. I previdio sam i ovo, stvarno sam. Dobro, idemo dalje, nema veze. Top D1, top D8, to ne smijem. Ajde ovako. A igrat će top D8, ali dobro šta. Top E8. Ajde, dama je 4. Trebam G4 nekako odigrati. I H4 i G5, to mi je neka ideja. Dobro, top C1 moram. Imam neku kontrolu ovdje barem, iako sam bio totalno dobijen da se razumijemo, ali imamo G4. Kralj G2. H4. Ajmo ovo. Mislim, ne znam da li moram, ali eto odigrat ću. Uzet ću konje 1, kraljev 3. To pa sam previdio u ovoj brzini. Dobro, nema veze, idemo dalje. Pa mislim, moja sama lista, ja isto, naravno možda je to zbog nekih tih razloga što od malih nogu, on mi je najdraži igrač i onda mi on broj 1 bez da se može mijenjati, iako ja razumijem kad ljudi kažu i Carlsen i Gary, ali mislim da su stvarno nijanse u pitanju između njih trojice, iako mi s obzirom da volimo više povijest, mi smo više tu za Bobija. Bobijev jedini stvari, taj, ajmo reći, neki hendikep je to što je zadnja partija za 29 godina, ali opet to što je on napravio do 29. godine od onog turnira kandidata sa 15 godina i svega je nešto neponovljivo u stvari. A je, da, nego ajde, moje više tu da gledamo onu najveću razinu igre, recimo
na vrhuncu. Naravno, sad ako je glavni kriterij kontinuitet, onda da on nije tu, jer je ipak relativno kratka karijera bila i tu. Ali recimo po toj razini igre na vrhuncu, ja ipak smatram njega. Iako naravno uvijek u tim našim listama, uvijek možda naravno svi imamo nekog svog favorita i nismo možda sasvim, onda svak naglašava te kvalitete ili najbolje rezultate ili ajmo reći tjera vodu na svoj mlin na nekog svog igrača i tako. Ne kažem sad, naravno postoji drugi argumenti, neki, ja smatram danas ipak da je konkurencija je puno jača nego tada, puno je više tih vrhunskih igrača, jer ono jednostavno u šahu je, šah je kako je masovniji, popularniji, onda je samim tu veći broj dobrih igrača i tako. Da, pa mislim da naravno treba biti svjestan da do prije 20 godina imao si samo jednog ozbiljnog indica, to je bio doduše i Anand naravno, ali nisi imao druge, onda se pojavio malo Hari Krishna sa Sikiran, a ovo danas je stvarno sasvim druga priča u stvari, konkretno u vezi njih u stvari, koliko imaju talenata, ali recimo u današnje vrijeme ljudi zaboravljaju, tad nije bilo Kineza uopće, i Kinezi su skočili, ali recimo sad u zadnje vrijeme su dosta u stvari stali, što je ovako zanimljivo, ali to je dosta utjecaja imaju u stvari korona. Ali ajde da se vratimo opet na tu listu, naravno da smo možda i subjektivni po tom pitanju, ali mislim da bi taj meč bio čudo u stvari, on i Karpov, iako već on protiv Kasparova, možda 90. bi već bio Kasparov favorit, ali ko zna one 84. 5. kad je Kasparov igrao protiv Karpova, šta bi to bilo? Naravno, sad teško je, mislim, razlika između Fischera i Kasparova je 20 godina i sad naravno da je Fischer nastaje karijeru, sad u kojem trenu bi se oni, ajmo reći, da bi bili slične snage ili ne znam, 20 godina je razlike i sad teško je pogoditi trenutak kad bi taj meč bio najzanimljiviji. Evo mislim da sam ga zeznio u stvari u ovoj partiji, samo da malo prekinemo lova C2, top D2, tako da će vjerojatno ovu partiju dobiti, ovo je kvalitet. Ništa, ajmo skakat, mora malo brže igrat. Tako da, ali recimo, ako ćemo njih trojicu, ajmo recimo mi ćemo staviti, na primjer, poredak, Fischer, Carlsen, Kasparov, ko su po tebi 4. i 5. igrači na nekoj listi? Pa ajde, tu bi stavio 4. Karpova, ipak malo iza Kasparova, iako su tu nijansi isto odlučivale, gotovo u svakom od njihovih 5 mečeva, ali ipak kad se sve zbroji ti 5 mečeva, ipak je Kasparov ostao tu. Ono što mnogi ljudi ne znaju, oni su nekakvih oko 150 službenih partija igrali i Kasparov vodi sa možda 1 ili 2 pobjede više, što je vrlo malo u stvari kad se gleda. Mislim, šta znači, to je prilično velik uzorak, toliki broj turnirskih partija, šta znači stvarno da su bili podjednaki, međutim, eto, dajem prednost Kasparovu, jer ipak kad se seciraju time, ipak on nije ipak izgubio ni jedan meč, ok, onaj prvi prekinut, ali sad je to posebna priča, gdje on gubija 5-3, ali je bio u pozitivnom nizu i tako. Ali ove druge ipak on izaša kao pobjednik. Dobro, u Sevilji je bilo 12-12, ali to je njemu odgovaralo. Jesu po tebi znači Karpovi i objektivno Aljehin 4. i 5. igrači? Ne, misliš, sad, ne znaš šta, meni je možda... Ja mislim da ja inače Aljehina jako cijenim, zato što je po meni prvi, ajmo reći, modern igrač koji igra na ovaj stil šaha današnji u stvari, koji je onako bio dosta iako recimo igrač koji je blizu top 5 je čak i Viswanathan Anand. Je, mada meni sad, jel teško je ta neka vremena uspoređivati, ali opet znam da njemu nije možda konkurencija, bila je to, ali mislim da je čovjek bio dosta ispred svog vremena, ali shvatio je da je vrijeme jako bitno u šahu. Meni opet ne mogu ne spomenuti Morfija. Mislim, on igra davno i tako, ali on je shvatio koliko je vrijeme bitno u šahu i po meni on bio jedno 30 godina ispred svog vremena. Naravno, ovo kad gledam te neke njegove partije, u puno tih partija nisu mu protivnici dorasli ili baza je šta on igra samo jedan turnir u životu, ovo drugo su sve bili mečevi, ali činjenica je da je bio dosta ispred svog vremena i opet ne mogu ga ne spomenuti.
ovaj me uspio srušiti na kraju, prevariti iz totalno dobijene pozicije, ali dobro, nema veze, idemo dalje. Da, to je u stvari, realno je Karpov debelo 4. igrač, ali sad za 5. mjesto ima par igrača Ima tu kandidata dosta. U kojima se može raspravljati. Ajmo sad malo pričati o listi najboljih igrača koji nisu bili svjetski prvaci, ali tu ćemo staviti top 3 listu. Recimo, prvog ću staviti Keresa. Recimo, on je puno, osim što je dijelija prvo mjesto na onom poznatom Avro turniru 308, jedan od najpoznatijih turnira u povijesti šaha, ali nekoliko puta je bio i drugi na turnirima, na ovim mečevima kandidata. On inače ima epitet to vječnog drugog i tako. Onda također on je realno izgubio te godine u Drugom svjetskom ratu isto, neke najbolje godine su mu otišle nepovratno i tako. Po tebi on je ispred Korčina. Ma ne, nisam čak mislio na ono, više sam tija nabrojiti trojicu nego taj redoslijed, da, naravno tu je Korčinoj, mislim i 2 meča je... Ja mislim da čak sam nedavno i negdje rekao da su po meni Keres, Korčnoj i Vasilij Ivančuk 3 najbolji igrači koji nisu bili svjetski prvaci, ali da su ova dvojica prvi i drugi, meni je bio Korčnoj u stvari prvi na listi, ali naravno da je to sad stvar ukusa. Ja mislim isto, kad tu Keres, Korčnoj i ja moram priznati isto slab sam na tog Ivančuka, mislim stvarno da je genijalac, ali falila mu je ta mentalna čvrstoća, ali on je stvarno ima ogroman potencijal, mislim osvojio je Linares 91. sa 21 godinom ispred Kasparova i Karpova na vrhuncu praktički, znači on takav turnir da osvoji 91. to je definitivno materijal za prvaka svijeta. Zašto poslije to nije uspija? Mislim da su očiti razlozi da ipak malo je tu bio nestabilan u tim najvažnijim partijama, kad su ti mečevi kandidata i tako da tu nije prikazao svoju najbolju igru. Tako, još bi tu spomenuo, tu smo trojicu spomenuo bi još Bronštajna, on je bio prilično blizu da postane prvak svijeta, znači onaj meč sa Botvinikom je završio 12-12, gdje je on vodija i izgubio je predzadnju partiju 23. gdje ga je Botvinik iscijedio nešto suhu drenovinu na lovački par, jer da izdrža tu partiju zadnju s bijelima ne vjerujem da bi izgubio i tu bi postao prvak svijeta. Isto je jedan originalan igrač. I tako, njega bi još tu spomenija, iako mislim da su ova trojica ispred, ali ajde sad kad baš rang listu da reću ipak Korčnoj broj 1, Keres 2 i reću Ivančuk ipak broj 3, ali ovaj mjesto tu Bronštajn mi je blizu. Da, to je onako, dobro sad ajde možemo i gledat, recimo jedan igrač koji jako cijenim, ako ga da li ga treba staviti kod prvaka svijeta, recimo Veselin Topalov, on sigurno ovisi, s obzirom da je bio prvak ne u meču nego na onom turniru, ako ga ne staviš kod prvaka, onda on sigurno tu upada, on je baš... Ali rekao bi, ovi igrači po meni su bolji i od nekih prvaka, bi rekao, mislim, ne podcjenjujući, ne znam, mislim da je Keres od EVA i takve stvari. Kočno isto, nije on naravno kriv, ali on je postao prvak svijeta što je dobija Aljehina u trenutku kad Aljehin ima veliki problema s alkoholom, a u revanš meču se Aljehina je motivirala taj gubitak titule i on u revanš meču nije pija i onda je bio je trijezan i to i onda je izdominirao i vratio je titulu. Lako je dobija kad je ajmo reći, kad se stavio ured. Da. Pa meni je to isto, mislim, ovo za Korčina, da recimo sa 70 i koliko 2 godine dobio top igrača Karuanu na turniru, mislim, to su nevjerojatne stvari da je to moguće. Tako, ali još bi neke stvari rekao, mislim, Korčina igra 2 meča za prvaka svijeta s Karpovom, znači 708. Baguje, Filipini i mislim, on igra pod stvarno nemogućim uvjetima. On praktički pobjega iz SSR-a, on ima veliki, obitelj koja mu ostala ima veliki problema. Inače u tom meču na Filipinima činjenično je bilo 20-ak KGB agenata koji, jer on je praktički bio bjegunac i tako i sad on je morao u takvim uvjetima igran meč gdje tebi praktika imaš žulj na nozi, smetate to kad igraš takve partije, da ne govorimo kad je 20 KGB agenata oko tebe. Dobro, još famozni Zuhar, parapsiholog isto
čovjek koji je Da, sidija... bilo je tu van nastavnih igara na prete. Više ko psihološka prije, mislim, taj Zuhar je poznat isto kao, ali on je realno čovjek sidija u prvom kao da nervira kočno. Iako nije on, ima naravno te moći, ali zakotrljala se priča i čovjek je sidija, ono što mi u Dalmaciji kažemo, ko redikul tamo svo vrijeme, svake partije, samo da ovoga nervira. Da. Tako da je bilo tu dosta ipak ti nešahovskih stvari koji su ipak vjerojatno utjecali na Korčnojevu igru. Samo da završimo ovo. Ajde idemo ovo igrat. Da vidimo šta se ovdje događa. Visi mi pijun. Ajmo naprijed. Ante ne smije mi Ante šaptati jer su ovdje takav pravila na Českomu. Dama G5. Ajde guraj. Ajmo ovo. A mislim da će ovo nekako ipak dobiti. Ajmo ovdje. To jedem. Mislim da je dovoljno ovo. Dobro. Idemo još jednu. Ma ne, ja se slažem s time, mislim, to uvjeti su bili takvi da ono... ali recimo tih 3-4, ako ćemo računati Topalova kod svjetskog prvaka, što se naravno može računati, on je isto upada u tu kategoriju, ali stvarno isto bio, isto je donio nešto novo šahu, od pripreme, teorije do nekih... Da, sad ne znam ni bili ga računa, to je dosta kompleksna tema, jer taj turnir gdje on postao svjetski prvak nije igra Kramnik, koji je bio prvak po ovoj drugoj verziji. Onda kasnije kad su objedinjavali te FIDE verziju i ovu verziju PCA profesionalnih igrača, Kramnik je ipak dobija taj meč. Tako da sad to su kompleksna pitanja. Jedina dva meča koja je uopće igro za prvaka svijeta je u stvari oba izgubio i od Ananda i jest da je izgubio tijesno realno oba dva meča i mogao je oba dva meča dobiti, ali je opet možemo reći ipak da je izgubio u stvari i protiv Ananda i protiv Kramnika. Ali recimo taj turnir kao gdje je postao prvak svijeta 8 najboljih igrača bez Kramnika je izdominirao. Jer je u prvih 7 kola napravio 6,5 i 7 i gotovo. Je stvarno bilo komplicirano to. Čak i Kramnikova titula je na neki način sporna, iako on postao prvak spektakularno, dobišu i Kasparova. Da. Međutim, mnogi ljudi ne znaju da zapravo on nije treba igrati taj meč s Kasparovom, nego Širov. Jer Širov je pobjedio je Kramnika u meču i on je treba igrati. I trebalo je igrati meč Širov-Kasparov. Međutim, kako je Kasparov bio dominantan protiv Širova, sponzori nisu bili zainteresirani za taj meč da organiziraju. Smatralo se da će Kasparov to pobijediti lako i da tu nema zanimljivosti. Mislim, ako znamo da je Short igrao meč za prvaka svijeta sa Kasparovom, onda Širov je sigurno to zaslužio i više u stvari. Je. Ali oni su, te procjene su vjerojatno bile, mislim, stoje, znači Kasparov bi dobija Širova lako, to sam uvjeren, međutim ne možeš ti njemu oduzeti nešto što je on osvojija regularno i tako, i taj meč se treba igrati. I Širov je tu teško oštećen, jako bi on vjerojatno izgubio meč, ali on je ipak, ti kad izgubiš takav meč, ti imaš prilično ozbiljne novce, pa to. Međutim, kad do tog meča nije došlo, on naravno nije dobija te novce, čak ni ko poraženi, i on jednostavno vjerojatno potonija psihički i on nikad više po meni nije došao na tu razinu igre, znači da bi bio nekakav kandidat baš za prvaka svijeta, jer vjerojatno mu je drastično pao moral, što je potpuno razumljivo, jer je on teško oštećen, velika mu je tu nepravda napravljena. Ali hoću reći, znači Kramnik je odigra fantastično u Londonu 2000 s Kasparovom, zasluženo dobija, nikad Kasparov nije bio tako nemoćan, međutim činjenica je da on nije treba igrati taj meč nego Širov i to je ipak mrlja, ajmo reći. Da, jer ipak ako si izgubio polufinale, kako možeš onda igrati u finalu u stvari, tako da to je ono... Ali to se sve zakompliciralo još od 92. Mislim kad se krenile te dvije odvojene titule, znači šta se tu u stvari dogodilo, ne znam za ovaj... Znači bija je FIDE, znači Short se izborio za izazivač za prvaka svijeta i treba igrati s Kasparovom. I FIDE je odredila neko mjesto šta njima, mislim, nije odgovaralo, oni su našli London kao da bi bio veći nagradni fond, jer veći interes sponzora. Međutim, FIDE je
trenirala strogoću i oni su smatrali mora biti kako mi kažemo i jednostavno Kasparov i Short su se dogovorili i oni su ignorirali FIDE i igrali meč u Londonu, dok je FIDA onda njih na neki način diskvalificirala i organizirala svoj meč Karpov-Timan, jer Karpov je izgubio od Shorta u finalu meča kandidata, međutim nije baš sasvim jasno zašto Timan, ok, on izgubija polufinale neko, ali izgubija isto i Jusupov, ali kako je Timan bija jače ime, onda su oni baš Timan nastavili, ali svijet realno nije priznava taj meč Karpov-Timan, mislim, jako je to bilo pod FIDom, ali ono, na sportskom borilištu je priznava se meč Kasparov-Short, međutim tu su krenule te komplikacije, FIDE i PCA verzija i koje su se riješile tek 2006. mečom Kramnik-Topalov koji je ujedinija opet. Iako je i to meč bio sa puno incidenata, ali dobro. Da, ali to je neko drugo pitanje. Uglavnom, znamo, ovo je zadnja partija koju ćemo odigrati, malo me opet vrijeme muči, ali dobro, bar smo pričali. Mnogi se neće složiti, ali eto, mi smo na neki način na strani Bobija, iako naravno znamo se jako dugo, tako da mnogi znaju našu privrženost njemu, ali naravno da razumijemo da ljudi mnogi misle i o Carlsenu i o Kasparovu i to je naravno sve objektivno. Iako je ova tema i ko su bili najbolji neprvaci isto vrlo zanimljiva, tako da mislim to su one neke stvari koje su uvijek za raspravu, iako često naravno odlučuje tu nekakva, ajmo reći, neka jednostavno to što te neko nauči od malih, od ono kad si bio manji, da jednostavno nekog više voliš, da te neko draži i to tako ide, ali dobro, to je sve normalno. Ajmo da vidiš šta ovdje možemo, idemo ovdje, da idemo dalje, a ne, 5 sekundi sam, to je malo nezgodno. Ipak utječu ovi razgovori da, ma dobro, nema veze. Na igru, a pogotovo na vrijeme. Opa, nešto ćemo i pojesti. Vidi, ovo ćemo pojesti. Evo, ako možda i uspijem, možda i uspijem dati mat. Uf. Da vidimo koliko sam brz. Ovaj je brži od mene 3 puta, nema veze. Ali uglavnom jedna vrlo zanimljiva tema koju smo se dogovorili da ćemo malo pričati dok ja budem igrao. Ajde, malo sam manje danas komentirao, ali mogli ste slušati i gledati kako se igra. Ali eto, neka naša lista, Bobby broj 1, ne prvak, Korčnoj. Da, a recimo isto jedan od najdražih igrača s kojim sam ja odigrao 2 partije, Vasilij Ivančuk, i obje sam remizirao sa crnima, što smatram velikim uspjehom. Znači s 18 godina 2006. prvenstvo Europe, Greenfeld, znači u tom trenutku je on bio 4. ili 5. igrač na svijetu i na tom prvenstvu on bio 2. na prvenstvu Europe iza našeg velomajstora Kožula, a i zadnji put sam igrao na turniru Mira, zadnje kolo, gdje sam čak imao dojam da je bio, iako je on bio bijeli, da je bio zadovoljan s remijem, jer sam tad bio onako u dobroj formi, iako naravno da nije bio zadovoljan s remijem, nego jednostavno tako ispalo, pa ispalo da sam lako remizirao, ali to je recimo igrač koji od svih igrača s kojima sam igrao, govorim u nekom naponu snage, smatram naravno tu partiju 2006, jer ovdje ipak Ivančuk je imao rating kao ja, a tada je naravno bio jedna od najvećih zvijezda. Ništa, eto, nadam se da će vam biti ova zanimljiva epizoda, tako da eto, do sljedećeg puta, pozdrav.